John chapter 7. Itu sebabnya di Yohanes pasal 7 In verse 37 to verse 39, Jesus said this. ayat 37 sampai 39 Tuhan Yesus berkata, dan pada hari terakhir itu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Jesus said, if you want the Holy Spirit, you must thirst for Him. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau menginginkan Roh Kudus, engkau harus haus akan Dia. Haus. House. Ya, haus. Everybody say house. Katakan haus. Haus. One more time. Sekali Satu, lagi. dua, tiga. Haus. But what I want to highlight is the way Jesus cry out concerning the Holy Spirit. Tapi yang saya sorot adalah bagaimana Yesus itu berseru mengenai Roh Kudus. Berseru Berseru. means cry out. Yes. Berseru. Berseru. You see, the phrase cry out in Greek is the word krazo. Kata berseru dalam bahasa Yunani adalah krazo. Everybody say krazo. Katakan krazo. The word krazo means to croak like a raven, to scream, to shriek, exclaim with deep emotion. Ya, arti dari krazo adalah mengeluarkan suara seperti seekor burung gagak, berteriak, melengking, menyatakan sesuatu dengan emosi yang dalam. You see, krazo is the cry of the two blind men in Matthew chapter 9. Krazo itu adalah teriakan dua orang buta di Matius pasal 9. When they saw Jesus, they cry out, Son of David, have mercy on us. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. You see, all their lives, they were living in darkness. Sepanjang hidup mereka, mereka hidup dalam kegelapan. And in all their life, the only one desire they have is that they can see again. Dan sepanjang hidup mereka, satu-satunya kerinduan mereka adalah supaya bisa melihat kembali. Krazo is the cry of their one desire. Krazo adalah seruan karena sebuah kerinduan. The cry of a blind man who wants to see again. Krazo itu adalah teriakan seorang buta yang mau melihat kembali. Krazo is the cry of Simon Peter in Matthew chapter 14. Krazo adalah seruan Simon Petrus dalam Matius 14. When Peter came walking on water Waktu Petrus datang berjalan di atas air and he began to sink. dan dia mulai tenggelam. Look at verse Matthew 14:30. Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Did Peter cry out, krazo, saying, Lord save me? Petrus berseru krazo berkata, Tuhan selamatkan aku. You see, when a man is drowning, he doesn't whisper. Ketika seseorang tenggelam, dia itu tidak berbisik. He doesn't whisper and say, oh, please, Dia tolong, tidak berkata, "Oh, tolong, save me, saya, help me. selamatkan saya. Tidak. When a person is dying, Ketika seseorang itu hampir meninggal, he cry out, help! dia berseru tolong. Krazo. Jesus says, Yesus berkata, if you are thirsty kalau engkau haus for the Holy Spirit, akan Roh Kudus, krazo, cry out, berseru, be hungry, laparlah, be thirsty. hauslah. Krazo is the cry of a dying man for help. Krazo adalah seruan orang yang mau meninggal dan minta pertolongan. Krazo is the cry of the two blind men sitting outside the road, outside Jericho on the road. Krazo adalah teriakan dua orang buta yang duduk di pinggir jalan di luar Yeriko. In Matthew chapter 20 verse 31, Di Matius 20 ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. they cry out and people tell them to keep quiet. Mereka berseru dan orang-orang menyuruh mereka diam. But krazo is a cry that cannot be silent. Tapi krazo adalah seruan yang tidak bisa didiamkan. Because you are desperate. Karena mereka sungguh-sungguh putus asa. Mereka membutuhkan. Why? Sometimes we see our life powerless. Kenapa seringkali kita lihat hidup kita tidak berdaya? Why don't we see transformation in our church? Kenapa kita tidak melihat transformasi di gereja kita? Why don't we see the sick get healed? Kenapa kita tidak melihat orang sakit disembuhkan? Why don't we see the broken being restored?
Kenapa kita tidak melihat orang-orang yang hancur hati dipulihkan? Why aren't the lost coming to Jesus? Kenapa orang-orang yang terhilang belum datang kepada Yesus? Could it be because that the church has stopped crying out? Bisakah karena gereja itu sudah berhenti berseru? But if we can thirst again, Tapi kalau kita bisa haus kembali, if we can cry out to Jesus kita bisa again, berseru kepada Yesus, out of our belly will flow rivers of living dari water. dalam hati kita akan mengalir aliran kehidupan. Amen. Amin. You see, when I was baptized in the Holy Spirit, Waktu saya dibaptis Roh Kudus, I was 16 years old. saya masih berusia 16 tahun. I was deeply touched by the presence of the Holy Saya Spirit. sangat tersentuh dengan kehadiran Roh Kudus. Since that day, every day, I would be asking, where can I find you, Holy Spirit? Sejak hari itu setiap hari saya selalu bertanya, Roh Kudus, di mana aku bisa menemukan Engkau? I remember after school, I would run off to catch a bus to a Christian book room. Saya ingat sesudah sekolah saya akan pergi mengejar bus untuk pergi ke toko buku Kristen. I will look for the books concerning the Holy Spirit. Saya akan cari buku mengenai Roh Kudus. I'll take the book, sit down on the floor and start reading. Ambil bukunya, duduk di lantai dan mulai membaca. But when I cannot finish reading the book, I will hide the book under the shelf Tapi waktu saya belum selesai baca bukunya, saya akan sembunyikan di bawah rak. because I cannot afford to buy it. Sebab saya belum bisa membeli, belum mampu. So that the next day I would return to keep reading until I finish it. Sehingga besoknya saya bisa kembali dan terus baca sampai selesai. I was hungry. Saya begitu lapar. I would go home seeking for His presence. Saya akan pulang ke rumah dan mencari hadiratnya. But I did not know how to pray Tapi then. saya tidak tahu bagaimana berdoa. Often I would spend an hour praying in tongues Dan sering kali saya akan berdoa bahasa roh 1 jam. because I don't know how to pray. Sebab saya tidak tahu bagaimana But I berdoa. want Him. Tapi saya mau dia. I say, where are you, Holy Saya Spirit? katakan, di mana engkau Roh Kudus? I'll be crying out. Aku akan berseru. I'll be screaming and yelling for Saya akan Him. berteriak berseru. My mom would come to the door and knock on the door. Mama saya akan mulai ketuk pintu. I open the door. Saya buka pintu. My mom say, son, what are you doing? Mama saya tanya, anakku kamu lagi ngapain? Why are you yelling and screaming alone in a room? Kenapa kamu berteriak-teriak di dalam kamar kamu? She thought I gila Dia pikir saya udah gila. because she's not a Christian. Karena dia belum orang Kristen waktu I itu. don't know how to explain to her. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada dia. So I'll close the door. Jadi saya akan tutup pintu, I'll take a pillow. sambil bantal. I'll cover my mouth. Saya taruh di mulut saya. And I'll cry out to the Holy Spirit. Dan saya berseru kepada Roh Kudus. I say, where are you? Saya katakan, di mana engkau? Come, Holy Spirit. Datang Roh Kudus. Because without you, Sebab tanpa engkau, I'm bankrupt. saya bangkrut. He is the life and the Dialah, power that brings transformation. dialah kehidupan dan kuasa yang akan membawa perubahan. Jesus cried out. Yesus berseru, He said, if anyone thirsts, barang siapa haus, let him come. biarlah dia datang. Out of his heart will flow rivers of living water. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Sometimes we try our best to pastor a church. Kadang-kadang kita berusaha sebaik mungkin menggembalakan gereja. But without the Holy Spirit, Tapi tanpa Roh Kudus, nothing is going to happen. tidak ada yang akan terjadi. We can learn all that we want, Kita bisa belajar semau yang kita mau. but He is the master evangelist. Tapi dialah master penginjil itu. Without the Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus, no one can have life. tidak ada seorang pun yang bisa memiliki No one kehidupan. can be born again. Tidak ada orang yang bisa dilahirkan baru. It is the work of the Holy Spirit. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amen. Amin. Tonight, how many of us here we are thirsty? Berapa banyak malam ini di antara kita haus. House. Kita haus. If you want to make a difference for Jesus, Kalau kita membuat perbedaan bagi kemuliaan Yesus, to be a salt and light, menjadi terang dan garam, to bring healing, hope, and life, untuk membawa kesembuhan, harapan dan kehidupan. transformation is only possible by the Holy Spirit. Transformasi itu hanya dimungkinkan oleh Roh Kudus. Amen. Amin. So is change possible? Jadi apakah perubahan itu mungkin? Is transformation possible? Apakah transformasi itu mungkin?
But we need the Holy Spirit. Tapi kita butuh Roh Kudus. Love the Holy Spirit. Kita harus mencintai Roh Kudus. Cry out to Him. Berseru kepada Dia. He will come. Dia akan datang. Amen. Amin. Shall we all stand to our feet? Mari tonight? kita semua bangkit berdiri. Maybe the musician can come. Ya, pemain musik dan singers bisa maju ke depan. How many of you learned something tonight? Berapa banyak malam ini belajar sesuatu? Amen. Tonight let's be hungry again. Mari malam ini kita haus kembali. Let's not be just hearers of the word, Jangan hanya menjadi seorang pendengar firman, but let us be doers of the word. tapi mari kita menjadi pelaku firman. Maybe some of us for a long time, Mungkin sebagian kita sudah sangat lama, you have not cried out to God. kita belum pernah lagi berseru kepada Tuhan. But tonight, won't you be like Simon Peter, Tapi malam ini kita mau menjadi seperti Simon like a Petrus, drowning man, seperti orang yang tenggelam, and say, Holy Spirit, yang berkata, Roh Kudus, without you, tanpa engkau, I will drown. aku akan tenggelam. Won't you be like the blind man? Maukah kita seperti orang buta itu? Won't you cry out to him Kita berseru kepada dia, and say, I want to see again. berkata, Tuhan, aku mau melihat kembali. I want to see your power again. Aku mau melihat kuasamu lagi. I want to see transformation Aku again. ingin melihat transformasi. You see, all of us here pastors. Semua kita gembala di sini. Where are we here tonight? Kita ada di sini. Di mana kita malam ini? Because there was some point in your life, Karena ada satu titik dalam hidupmu, the Holy Spirit touched you. Roh Kudus pernah menjamah You engkau. felt His power. Engkau merasakan kuasanya. You felt His transformation. Engkau merasakan transformasinya. But won't you be hungry again Tapi maukah kita lapar lagi? and say, Holy Spirit, Dan berkata, Roh Kudus, please work in our church. tolong bekerjalah di gereja kami. Amen. Amin. Shall we just lift our hands to the Lord? Mari kita angkat kedua tangan kita kepada If you know Tuhan. how to pray in tongues, Kalau Bapak Saudara berdoa bahasa I roh, want you to pray in tongues. mulailah berdoa bahasa roh. If you don't pray in tongues, Kalau tidak berdoa bahasa roh, I want you to cry out in your own mari language. berserulah dalam bahasamu Maybe you sendiri. speak a dialect. Mungkin saudara bisa bahasa I want you daerah. to cry out to the Lord. Berserulah kepada Tuhan. Tonight, we are all one body. Malam ini kita semua satu tubuh Kristus. Like the disciples on the day of Pentecost, Sama seperti para murid di hari Pentakosta. we are gathered in one place, in one accord. Kita berkumpul di satu tempat dengan sehati. For one reason, Untuk satu alasan. we want to be hungry again. Kami mau lapar lagi ya And Tuhan. we are crying out tonight. Dan kami berseru malam ini. Curahkan kuasamu, curahkanlah kuasamu, Tuhan, mujizatmu. Oh, mari terima pengurapan yang baru. Curahkanlah kuasamu, Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi sekarang. Oh, mari sembah Tuhan. Holy Spirit, we Roh need Kudus. you, Lord. Terima kasih Tuhan.
Holy Spirit, we need you in our church. Roh Kudus, kami membutuhkanmu di gereja kami. We need you in our life. Kami membutuhkanmu di dalam kehidupan kami. You are the power to transform. Engkaulah kuasa untuk mengubahkan. Fill us tonight. Penuhi kami malam ini. Won't you just join your hands with your neighbors right now? Mari saat ini berdoa bergandengan Just join tangan your hands with your dengan orang neighbors. di kiri kanan kita. Tonight, let there be no aisles in between us. Malam ini biar kita tahu di antara kita. Joining hands is a sign of unity. Bergandengan tangan itu tanda kesatuan. Like the day of Pentecost, Sama seperti hari Pentakosta, the disciples were in one accord in one place, para murid itu bersehati di satu tempat, crying out to the Holy Spirit. berseru kepada Roh Kudus, And the power of God came on the dan church. kuasa Tuhan turun atas gereja. Tonight, let's believe that the same thing will happen here in Medan. Malam ini mari percaya bahwa itu akan terjadi di Medan. So let's pray this prayer together. Mari ikuti doa saya. Say with me, Katakan bersama saya. Holy Spirit, Roh Kudus, I invite you. aku mengundang Engkau. I cry out to you. Aku berseru kepadamu. Come upon my life. Datanglah dalam hidupku. Come upon my church. Datanglah ke dalam gerejaku. We need you. Kami membutuhkanmu. Show us your power. Tunjukkan kuasamu. Show us your presence. Nyatakan hadiratmu. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Won't you clap your hands? Mari beri kemuliaan kepada bagi Tuhan. Won't you shout to Him with a voice of triumph? Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu I sekalian. love you so much, Sangat Medan. mengasihi Medan.